नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जलपाईगुड़ी 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरे भारत और दुनिया भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस बार एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के साथ दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। 21 जून को पूरे विश्व की तरह आज जलपाईगुड़ी में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस कड़ी में जलपाईगुड़ी शिल्प समिति पाड़ा स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। दिन की शुरुआत सुबह से योगाभ्यास से हुई। इसमें जलपाईगुड़ी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में भाग लेने वालों को विभिन्न योगासन, श्वास नियंत्रण तकनीक, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से शरीर और मन को स्वस्थ रखने के तरीकों के बारे में जानकारी मिली। चर्चा में बैठक में समाज में तनाव और चिंता को कम करने में योग के महत्व पर चर्चा की गई। जलपाईगुड़ी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था के सदस्यों ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, ये एक जीवन शैली है। नियमित ध्यान और योग अभ्यास से लोगों को आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति का मार्ग पर ले जाता है। आंतर्जातिक योगा दिवस 21 जूने আমরা সবাই মিলিতভাবে এক্সারসাইজ করি, আসন প্রাণায়াম করি। তাতে তো আমাদের শরীরের জন্য প্রভূত উপকার হয়। আমাদের প্রাণায়ামের মাধ্যমে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের কন্ট্রোল ভালো মতো আসে। এক্সারসাইজের মাধ্যমে আমাদের মাসেল, মোটর সিস্টেম এগুলো খুব ভালো অ্যাক্টিভ হয়। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যে আমরা এখানে আসি সেটা কিন্তু নট যোগা। এখানে আমরা যেটা করতে আসি সেটা হচ্ছে যোগ, মানে ইউনিয়ন। এখানে আমরা আত্মিক এই যোগ দ্বারা বিশেষ করে আমরা ব্রহ্মকুমারী সংস্থার মধ্যেও কি আছে কি তার সাথে স্পিরিচুয়ালিটিও মিলায় আর ফিজিক্যালি এক্সারসাইজও আছে। এর দ্বারা মানসিক আর শারীরিক রোগটা ঠিক হয় আর মানুষের মেন্টাল টেনশনটা থেকে ফ্রি হয়ে যায়। তো যখন মানসিক যে টেনশন যেটা আছে যদি ফ্রি হয়ে যায় তাহলে তো যে এখন বিশ্বের মধ্যে যে সমস্যাটা হচ্ছে এই সমস্যাটা আর থাকবে না, ধীরে ধীরে এটা কমে যাবে। এই জন্য যোগার খুব ইম্পর্টেন্ট। ইসরায়েল এবং এসের যুদ্ধ, বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ হচ্ছে, ইসরায়েল এবং বিভিন্ন দেশে, এই যোগের মাধ্যমে কি তারা নিজেদের সাথে এই যোগের মাধ্যমে আসলে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ আর এক্সারসাইজগুলোতে তো হয় না, এই যে ব্রহ্মকুমারী দ্বারা যে শেখানো হয় রাজযোগ মেডিটেশন, এর দ্বারা আমাদের কি আছে মনের মাধ্যমে মেন্টাল পাওয়ার কি ওদেরকে আমরা যুদ্ধ তো ওরা করবেই।